Oba de atiasefo adi Nyankopɔn asomdwe enka me no mienu. Ene onyame asoma eba me no mienu nchen matudin se Kristo enokure som enie. Kristo som yen agenkwa Yesu Kristo ono a oja aja nanum nse ode ba awie ase no. Ne nokure som no enende Yesu. Kenkan tira kronkron no. Paul ono na oye so na ohunu nia menu mienu ya hunu na odi adanse sane ebe ya won mu a won pese won di saa Kristo na chi no omotuma ko ne nkwagye ebi enene menu mienu ebe kenkan Timote enwoma etosu mienu itere yemi ansan tichima e baako ose 2 Timothy 3:1 ose amanuhunu bre na huni yese na a edi akiremu no mere a emu ya den beba efiri se nipa beye ahopefo asikapefo ahohoafo ahantanfo abususam sankanfo awofo asem ho asodin forma twere kronkuni adadi be fese twere aka ato ho nia honhom no a obo soro ebo asase ebo munyama nyina no saa honhom no nia ompe ena wodi ama yense yeni saa ade wese so eye ewiase afanan nyina esom no obetum didin fufura to so nanso ne mmira no a wode to saa awie yase no eno ene sese menu mienu edi so nti nia ono ompe no eno bi ene na menu mienu no ye kan se obi osofo a ana oyi odifo a ana oyi osempakani a anka oyi asianamu ema abodie mu nyansani adi Nyankopɔn ono a obo ade oyi nyansani Nyankopɔn honhom wura no oyi nasianamu wie mo ye nasianamu yade ya abai yemu hwan ana watimi akase Onyankopɔn a meye asianamu mano no wosi yenyesei ne yade no ebayira efise yade a unhu no na so obi bo wa utimi nya biedie na koye hunhumu yade yuka hunhumu yade so a ne ode ba no one no bo osoro no bo asase no bo emunyama nyina na mom ne nti a ode pre ya minu mienu no hu se onipa ebekwati nukure no na mom no be se obepe no ho enei edi adanse onipa edi wiase abonbo epe no ho niema ekwan bone ya nipa no befa so a odi bepe no ho no anya no ho bia no onipa no befa so enipa be yesikapefo eye no kure so nipa be yesikapefo mo amomo se mo ye nyame asia na mu mumpo mu bibie no ho a bibi sia mo betumi aka na mo sesi wia na ye beka se onyame ka kire me se we besi na so onyame ne kan dia ono so osama anu aduru ye mu hwan na jese sikapefo ntino ana wo mo asisi nsore dan ana wo mo akwati no kure no ana wo mo ade yesikape ene mu ni ho adanse oman gan na man mu se wi wo mo a obo ade atiasefo di Nyankopɔn obode mu nyansere di Nyankopɔn wono no ehira wo mo a wo mo sam wo mo no fifire no mu nya sika emu ebisu na eburu wo mo so no efiri wa wo mo nya wo mo ye pa sika pefo pa e asofo no na asemu yi nso nyamo mo asemu yi ya meme obo ade atiasefo di Nyankopɔn memanu mu nsem na ade aye memanu nsem no ena mo kodidi ho ade aye memanu nsem no ena mo di aye ntro
ade a yɛmɛmɛ no mu nsɛm no ɛna mo de asika pɛyi ɛneɛ amaneman ɛbɛhunu amane na ɛbrɛ no ɛna aduru na ɛbrɛ no nso aduru awie sɛ atorofoɔ adiyifoɔ ne atorofoɔ asɛmpɛkafoɔ ne atorofoɔ asɔfoɔ no mu nyina no wɔn mo awieyɛ ɛbɛba na onyame ne kwafoɔ no ɔbɛpagya ɛnokora no ɔyɛ Kristo ne nokora no asan abɛbiem Awurade anum asɛm nie nkontompofoɔ nyinaa bɛyera onyame akyerɛ sɛ ɔyɛ onyame sɛ nyɛ saa asoɔdeɛ emu ɔdene bɛsɛ aba amanaman so ɛfiri sɛ ɛdi adanseɛ pefee sɛ ɛyɛ nokora sɛ kenkan Mateo asɛmpa ɛtire ɛyɛ 27 kyikyɛmu a ɛyɛ 12 no Mateo asɛmpa ɛtire ɛyɛ 24 kyikyɛmu a ɛyɛ 12 no Matthew 24:12 and because of increase of lawlessness the love of money will grow cold. Ɛnam sɛ onipa di wiase bɛba no bo. Ɛnam sɛ onipa bɛ sikapɛfoɔ. Ɛnam sɛ onipa bɛkɔte saa ɔbɔ adeɛ kyerɛfoɔ di Nyankopɔn no. Nti no, onyame asɛm no, wɔn de bɛto fam. Na afei no, yɛn yɛbɛyɛ nwunu a, yɛbɛyɛ nwunu. Yɛbɛyɛ hye a, yɛbɛyɛ hye. Na koturobodwo deɛ, ɔbɛfie afie anim. Ɛne yɛyɛ koturobodwo. Enokura ne wo ho asesi ye pam ne aka nokure ne nyina yenya tima ne nya odo onyame asem ye nton onyame asem ye ho biribiara efiri se enyame media ena nya wo dia wo beto no saa awie yase a eda ho se ekoma wo mo a onyame afre wo mo no mo nkansɛmpa no nkyere amanensan na onia obagye adie no onyini na oni saa obo ade telefo agina kopon n'achi ni musi ye ho emusi ye ho sɛ nsɔre a ɛyɛ Kristo mu ne kura no ɛno ɛnie ɛnyɛ no a ne mmere bi aduru awie ɛnokwafoɔ no wɔn mpɛ sɛ wɔn som Kristo no wɔn bɛ nyinaa bɛdwena firi wɔn nyina se na wɔn asɔre no ɛyɛ bɔne asɔre no ne nyinaa bɛhwe ase onyame n'anum asɛ oni amen bidin di evangelist Kusi sɛ opɛ onyame asɛm atia ko YouTube nia opesa utie sabusumio safio ubinya ewo ho onyame nye okese na adoma incident amen.